اسمبلیوں کے تحلیل ہونے یا نئے عام انتخابات کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے، آئینی پوزیشن کیا ہوگی اور حالات کیا ہوں گے، اہم سوالات ہیں۔ مگر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 واضح ہے کہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہوگی تو 60 روز کے اندر نئے الیکشن کرائے جائیں گے۔ قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی صورت میں 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے۔ آرٹیکل 112 کے ذریعے اگر گورنر چیف منسٹر کی سمری پر دستخط نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی، جس کے بعد چیف منسٹر کیئر ٹیکرز کے لیے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھے گا اور دونوں طرف سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام بھیجے جائیں گے۔ 3 دن کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ پر چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا، جس میں دونوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی 3 دن کی مہلت ہوگی اور 3 دن میں اگر پارلیمانی کمیٹی نے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ کیا تو حتمی فیصلے کے لیے معاملہ چیف الیکشن کمشنر کو جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر 2 دن کے اندر کیئر ٹیکرز کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ ملک میں جاری سیاسی پولرائزیشن ظاہر کر رہی ہے کہ کیئر ٹیکرز کا حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کسی مکالمہ آرائی کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف حال ہی میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ملک میں عام انتخابات کم از کم 7 ماہ سے قبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ صرف انتخابی حد بندیوں کے لیے اضافی 4 ماہ درکار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہ ہو، انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے۔ صاف اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے اسے رواں سال اکتوبر تک کا وقت چاہیے۔ 7 ماہ کا وقت مانگنے کی بڑی وجہ الیکشن کمیشن نے یہ بتائی کہ اسے آبادی کے نئے تخمینے کے حساب سے نئی انتخابی حلقوں کے لیے حلقہ بندیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئین اور الیکشن قوانین کے مطابق نئی حد بندیاں الیکشن کروانے کے لیے بنیادی قدم ہے۔ انتخابی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں صدارتی ریفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ایمرجنسی انتخابات کروانے کا اختیار دیا جا سکتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنول دلشاد کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر حکومت سندھ کا بلدیاتی الیکشن نہ کروانے سے متعلق فیصلہ مسترد کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کے تینوں دھڑوں نے انضمام کے بعد اعلان کیا تھا کہ 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پھر ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت سے اپنے معاہدے پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ بعد ازاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت کراچی میں پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے اعلان کیا کہ کراچی، حیدرآباد اور دادو میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے۔ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت سندھ کے بلدیاتی الیکشن نہ کروانے کے اعلان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سخت لائے عمل دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس حوالے سے نجی چینل کے مارننگ شو میں گفتگو کرتے ہوئے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنول دلشاد کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کا حلقہ بندیوں کو واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چیف الیکشن کمشنر رولز 218، 219 اور 237 کے تحت سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر سکتا ہے۔ کنول دلشاد کا کہنا تھا، اطلاعات گردش کر رہی ہیں
کہ सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस लाना चाहती है। अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाता है। ऑर्डिनेंस आ गया तो इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल वापस लेना होगा। न्यूयॉर्क की एक खातून की जिंदगी तब बदल गई जब इसने जमैका क्वींस कैसीनो में जैकपॉट जीत लिया। कैटरीना बुकमैन स्लाइड्स खेल रही थी जब इसने रिजॉर्ट्स वर्ल्ड कैसीनो में $42 मिलियन जीते। यूनिलैंड वेबसाइट के मुताबिक ये जीत अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा स्लाइड मशीन जैकपॉट था। अपने इनाम का दावा करने के लिए जब वो कैशियर काउंटर की तरफ गई, कैटरीना बुकमैन को अगले दिन कैसीनो वापस आने के लिए कहा गया। वहां से रवाना होते हुए इसने एक मुलाजिम को ये कहते हुए सुना कि इसने कुछ नहीं जीता। न्यूयॉर्क स्टेट गेमिंग कमीशन का कहना है कि बुकमैन ने अपनी जीत हासिल करने के लिए जो स्लाइड मशीन खेली वो ख़राब हो गई थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा $2.25 मिलियन ही जीतने वाली थी। जुएबाजी के अड्डों की तमाम मशीनों को एक निशान के साथ प्लास्टर किया गया है जिस पर कहा गया कि खराबी तमाम अदायगियों और खेलों को बातिल कर देती है। लिहाजा कमीशन को कानून के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि वो इसे सिर्फ वही अदा करे जो इसने असल में जीता था। लेकिन कसिनो ने इसे परेशानी के लिए एक तोहफ़ा भी पेश किया, एक एजाज़ी स्टेक डिनर। सूरत हाल के बारे में आगाह किए जाने पर कैसीनो के अहलकार इस बात का तयन करने में कामयाब हो गए कि पेनी स्लाइड पर जाहिर करदा अदादो शुमार एक वाज़ेह खराबी का नतीजा था। इस हकीकत की बात में न्यूयॉर्क स्टेट गेमिंग कमीशन ने तस्दीक की। रिजॉर्ट्स वर्ल्ड के तर्जुमान ने CNN को बताया, मिस बुकमैन को हालात बताने के बाद हमने इन्हें सही रकम अदा करने की पेशकश की जो प्रिंट शुदा टिकट पर दिखाई गई थी। मशीन की खराबी शाज़ो नादिर ही होती है और हम मुहतरमा बुकमैन से किसी भी किस्म की तकलीफ के लिए माज़रत ख्वाह हैं। कैटरीना बुकमैन माफ़ी या स्टेक डिनर से मुतमिन नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। इनका कहना था, आप ये दावा नहीं कर सकते कि मशीन ख़राब हो गई क्योंकि आप चाहते हैं कि वो ख़राब हो। क्या इसका मतलब ये है कि इसका मुआयना नहीं किया गया? इसके वकील ने CNN को बताया। और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग बुकमैन से पहले वहाँ खेल रहे थे इनके जीतने का कोई इम्कान नहीं था? ताहम ये मुकदमा गैर ज़ाहिर शुदा रकम पर अदालत से बाहर ही तय पा गया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास ख़त्म हो गया जिसमें सूबाई गवर्नमेंट सिंध की दरख्वास्त और नोटिफिकेशनों पर गौर किया गया। सूबाई हुकूमत ने कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दादू ज़िले की 2 तहसीलों खैरपुर नाथन और महर के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने कानून और आईनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सूबाई हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर जारी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को हदायत दी गई है कि इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान के तीनों धड़ों ने इंज़माम के बाद ऐलान किया था कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए
तो फिर MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से अपने मुआहिदे पर संजीदगी से गौर करेगी। अमरीकी रियासत अलाबामा में तूफान से कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी हुकाम ने मज़ीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया और कहा कि वो लाशों की तलाश कर रहे हैं। जुमेरात को पूरे जनूबी अमेरिका में नेशनल वेदर सर्विस के ज़रिए 35 से ज़ायद टॉर्नेडोज़ की इतला दी गई है, जिसके बाद 30 मिलियन से ज़्यादा अफराद खतरे की हालत में हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि एक बड़े और इंतहाई खतरनाक तूफान ने अलाबामा को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। खराब मौसम रात भर जारी रहने की पेशन गोई भी की गई है। तूफान की वजह से 4 रियासतों में हज़ारों लोगों के लिए मुकम्मल ब्लैकआउट की हालत रही। बिजली की मालूमात फराहम करने वाली वेबसाइट के मुताबिक अलाबामा, जॉर्जिया, टेनेसी और कैरोलिनास के 1,47,000 से ज़्यादा रिहायशी जुमेरात की शाम तक बिजली से महरूम थे। अलाबामा में तूफान से होने वाली तमाम हलाकतें ओटागा काउंटी में हुई, जो रियासत के वस्त में मॉन्टगोमेरी और सेल्मा शहरों के दरमियान वाक़ है। ओटागा काउंटी के गवर्नर ने CNN को बताया, हमारे पास मुतअद्दिद अमवात की इतलात हैं और हम अभी तक मज़ीद लाशों की तलाश में हैं। अलाबामा और जॉर्जिया के गवर्नर्स ने भी हंगामी हालात के ऐलान किए हैं। मुकामी एजेंसी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, ये जानलेवा सूरत हाल है, फौरी तौर पर पनाह ले ले। पीकिंग यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक 11 जनवरी तक चीन में तकरीबन 900 मिलियन अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि मुल्क की 64% आबादी इस वायरस का शिकार है। चीन का सूबा गांसो कोरोना से मुतासरा इलाकों की दर्जा बंदी में सरे फहरिस्त है, जहां 91% लोगों के कोरोना से मुतासिर होने की इतला है। इसके बाद यूनन 84% और चिंगाई 80% के साथ तीसरे नंबर पर है। वबाई मराज के माहिरीन ने खबरदार किया है कि नए कमरी साल के दौरान चाइना के दही इलाकों में कोरोना इन्फेक्शन में इजाफा होगा। लाखों चीनी वबाई मराज के शुरू होने के बाद नए कमरी साल से पहले अपने आबाई शहरों का सफ़र कर रहे हैं। चीनी मरकज़ बराए अमराज के साबिक सरबराह ने मज़ीद कहा कि चीन में कोविड लहर की बुलंद सतह 3 माह तक रहने की तवक्को है। चीन ने सिफर कोविड पॉलिसी को तर्क करने के बाद रोज़ाना कोविड के अदाद शुमार फराहम करना बंद कर दिए हैं। ताहम बड़े शहरों के हस्पताल, जहां सेहत की देखभाल की सहूलियात बेहतर और आसानी से काबिल रसाई में हैं, कोविड के मरीजों से भर गए हैं, क्योंकि वायरस पूरे मुल्क में फैल गया है। इस माह के शुरू में एक तकरीब से खिताब करते हुए तिबी माहिर और चीन के मरकज़ बराए अमराज के साबिक सरबराह ने कहा कि देही इलाकों पर तवज्जो मरकूज करने का वक्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दही इलाकों में बहुत से बुजुर्ग, बीमार और माजूर पहले ही कोविड के इलाज के मामले में पीछे रह चुके थे। ताहम हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि बहुत से सूबे और शहर इन्फेक्शन की बुलंद सतह से गुजर चुके हैं। चीन में कमरी साल की तातीलात, जो बाज़ाब्ता तौर पर 21 जनवरी से शुरू हो रही हैं, इसमें लोगों की दुनिया की सबसे बड़ी सालाना हिजरत शामिल होती है। मजमूई तौर पर तकरीबन 2 अरब लोगों के सफ़र किए जाने की तवक्को है और दसियों मिलियन लोग पहले ही सफ़र कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि तमाम मामलात को देखकर असम्बली तहलील करने का फैसला करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी वसूल होने पर कहा कि मुझे 2 दिन में असम्बली तहलील करने का फैसला करना है और समरी मंजूर होते ही असम्बली तहलील हो जाएगी।
انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنا جمہوریت پسند شخص کے لیے مشکل فیصلہ ہے اور تمام معاملات کو دیکھ کر اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ بلیغ الرحمان نے کہا کہ اسمبلی کا طریقہ قانون میں شامل ہے اور یہ آئینی عمل ہے اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 90 دن میں انتخابات کروانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن میں رمضان بھی آ رہا ہے اور اگر رمضان سے پہلے انتخابات کروائے جائیں تو وہ بہت جلد ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیے تھے۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرکزی قیادت نے اسمبلی فوری تحلیل کرنے کی رائے دی۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کیے اور پھر اسے گورنر پنجاب کو بھجوا دیا۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔